Salut à toutes et à tous, c'est Dark pour la team Nunurs. Euh... J'ai rien compris au code. Je peux avoir le document s'il vous plaît? Document? Ah merde. Ah chier. Comment je fais? Comment je fais? Ah, comme ça. Oui, ouvrir le coffre. Alors merci. Merci Captain Obvious. Voilà, santé mentale. Ouh là là. Je... Ah bah voilà. Malleus Bestarium. C'est cool. C'est cool. Indice. Alors. Non, inventaire. Pardon. Si quelqu'un trouve ses mémoires, il est mieux que je rencontre des sérieux ennuis. Ah, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y avait rien. Bon, c'est pas grave. Ah, blablabla. Alors. On sache qui suit est d'une importance qui fait preuve d'une acuité aussi précise que la mienne peut espérer avoir un. Chaque cylindre est numéroté, même si, comme dit le célèbre auteur, si l'ordre est le plaisir de la raison, le désordre est le délice de l'imagination. En effet, malgré ma préférence pour le chaos organisé, je dois admettre que la raison finit généralement par la porter. Une personne où je veux dire un génie arriverait à y aller, mon intellect et trouver la combinaison du coffre, je demanderais. Chaque cylindre est numéroté. Oui, mais comment tu veux que je trouve ton code, toi, connard? Il y a... Je sais pas, il y a un... Je sais pas, je fais comment pour trouver? Vous êtes marrant, vous? Alchimie. Ouais. Oula, oula, oula. Peut-être pas besoin d'éclairer aussi fort. C'est quoi? C'est le nombre de rats morts nombre de... Arc. Gafard. Arc. Peut-être bien avoir un indice quelque... Oh bordel! Arkham editions. Never heard of them. Ah How many volumes are there in this collection? La clé de Salomon. Another volume by Arkham edition. Arkham editions. Never heard of them. Nombre de quoi dans méthode, de traits, d'autres. Non, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ça aurait pu. Non, ça doit être avec les livres qui sont là. C'est quoi How celui-là? many volumes are there in this collection? Les prophéties. Another volume by Arkham editions. Ça doit être avec Arkham ça. editions. Never heard of them. Il doit y avoir un... How many volumes are there in this collection? Ouais. Ça c'est le 2. Another volume by Arkham editions. Attendez. On en a combien là? Réellement il y en a combien? 1, 2. Ça c'est le 2 ça. C'est ça? 2, 3. Arkham editions. 6. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. 8. 4. 7. 9. J'ai pas le 6. Si, le 6 il est là. Non. Non, 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 le 6 il est là. Arkham editions. Le 6 il est là. Y a pas le Never 5. heard of them. Y a pas le 5. Ah bah si je suis con. Il est là. C'est ça que je peux pas lire How forcément. many volumes are there in this collection? Il doit y avoir un... Oui, effectivement, le côté des livres. Mais qu'est-ce que vous voulez que je regarde quoi sur le côté des livres en fait? Another volume by Arkham editions.
fois, là, y a rien. Arkham editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Attendez, attendez. C'est un lien avec l'indice, là. Avec l'indice, mon inventaire. C'est un lien avec ça. Je comprends pas. Elle réside à l'intérieur de mon coffre. Les indices de sa combinaison peuvent être trouvés dans 3 cylindres. Tous cachés là où la vie et les études se croisent dans le monde grec. Ah! Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Oui, oui. Éteins ton briquet. Je risquerais de te brûler. Bon, on est parti. Je pensais que c'était les chiffres sur le côté. Bah oui, j'aurais pensé aussi. C'est pour ça que j'ai revérifié. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Le Saint Graal. Le Saint Graal. Le Saint Graal, le Saint Graal. C'est européen. Another volume by Arkham Editions. Non. Arkham Editions. Never heard of them. Non. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of them. À moins que c'est moi qui n'ai pas compris. Alors si quelqu'un est capable de How many lier... volumes are there in this collection? Ah, le roi Salomon. Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of them. Ah, Graal. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. On va dans la salle avec le truc qui fait le son. J'ai vu un Graal à gauche. Things are not looking good. Ah, bien vu. The Chalice of Knowledge. Ah, ils sont marrants, et effectivement, bien vu. Bien The vu, bien vu. Chalice of Knowledge. Là. Je sais pas ce que ça représente, mais il est cassé. Il est cassé. Il est tout cassé. Ouais, font-ils un motif spécifique? Ah, les motifs. Les rubis. Attends. Les rubis et les saphirs forment-ils un motif spécifique? Saphir et rubis. Je comprends pas. Si quelqu'un arrive à mettre le nom, à mettre le doigt dessus. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Ça, c'est le jeu d'échecs. D'accord? Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me.
Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Ok. Alors, le 9, en échec. The Queen has little protection. Il y a 3 protecteurs de la reine. Et le Graal. The Chalice of Knowledge. En gros, je cherche en fait un chiffre sur le Graal. Attendez, on va réécouter le premier parce que j'ai pas réussi à mettre la main dessus. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. The Chalice of Knowledge. Déjà, on va mettre... Bon, vous savez quoi? Le 2. Le livre 9. Oui, le 3, on est d'accord. On a 9 et 3. 7. Attends. Où tu le vois le 7? Là, on est d'accord, il y a 3. Pour le livre. The Chalice of Knowledge. Là, je vois un triangle. Mais ça représenterait un 7, ça? L'écoute qui tombe. J'essaie de faire un lien, en fait. Aïe! Je me suis fait mal. Les rubis et les saphirs forment-ils un motif spécifique? Un 1? Peut-être, non? Comme ça. Je sais pas. On monte le Graal. 5. 5? Non. Ouais, 4. Il y a des traits partout, il est cassé ce Graal. Au pire, je peux bourrer, hein. On en a 3. On a 9, 3. Ah. Là, on a 9. Là, on a 3. Et on dirait 4. C'est 4. Pas 4. C'était 7. Non? Pas 7? 5? D'accord. Je vois pas pourquoi 5, mais ok, d'accord. Voilà. Tu m'étonnes que tu regardes dessus après. Il était dessiné sur les pierres? Ah bon? Je même pas fait gaffe. Oh merde. Bah, merci Ira à toi pour le dernier. Et que nous, Nunurs, on n'a pas bien compris l'énigme, je crois. J'essaie de le revoir dans ma tête, mais j'arrive pas. Ah! Non, bah non. Non, bon.
Les autres, j'ai compris, mais alors celui-là, j'avoue que là... Au départ, je pensais que c'était tout avec les livres, en fait, les amis. Donc j'avoue que je me suis fait avoir. Heureusement que le chat est là. Heureusement. Par contre, les écrans de chargement qui durent 10 ans. Ah, je suis dans un autre corps. D'accord, en fait, j'avais pas lu, donc super. En plus, je suis spoilé, je me fais envoyer ailleurs. Cool. Cool, cool, cool. Je sens que je vais pas aimer. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Est-ce que quelqu'un peut mettre la définition, s'il vous plaît? Very well. I'll examine him. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Est-ce que ce serait pas nous, justement? D'accord. Severe Merci. malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Donc, qui a rapport à la catalepsie, à l'arrêt des mouvements volontaires. Merci le chat. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. J'avoue que là, à ce niveau-là, je suis pas sûr. Something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. J'avoue que si le mec... À la fin de... D'accord, merci. Vous savez... In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. J'avoue que c'est pas normal, quoi. Yes. Parce que c'est quoi They ce mot can't have sérieux? J'avoue. decalcified, not at this rate. And yet, Ça, c'est des mots de médecin, if les there amis. is a Si vous les bone in comprenez this pas, arm, il faut it's regarder sur softer les... than that Parce of que moi, a c'est pareil, newborn hein, je baby. comprends pas la moitié. what about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion.
but that doesn't explain his condition. Oh. Oh. Oh ho ho. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of... Oh, le mec, An il est en train de faire une animal. expérience. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Oh, bordel. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our Ooh la profession's la. most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? I disapprove of Fuller's methods, but his treatments have saved more lives than I can count. And Mr. Blake? You said yourself he was dying. I don't know what to think for now. What I'm sure of is that Fuller is hiding something from us. And I need to know what that is before I take a chance exposing him. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Ok. On peut voir les ventouses ou pas sur ces mains? Oh, regardez, si on les voit. On voit les ventouses. C'est vrai, ce jeu. Effectivement, bah, ça reste un RPG quoi. Dans son style. Entrer dans le bureau de Fuller. Ah non, va falloir que je me planque. Sérieux? This place draws you in and never lets you go. The answers must be hidden in Fuller's office. C'est un peu ça à l'heure actuelle. Effectivement. Doctor, please. My chest. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please.
His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Hay fever. What's he doing here? Je vous avoue que je suis un peu comme vous, je m'attendais à ce qu'il y ait plus. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Ouais, You ta must gueule. rest. You are still under sedatives. You're right, Doctor. I'll rest. Mais... Non. Why did nobody tell me about her admission? Mais qu'est-ce que... Mrs. Sanders? Oh putain. Je pense que ça... C'est ce qui se passe réellement. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. What is the boiler room key doing here? Bah, je sais pas, The prends-la. key to the boiler room. Not where I expected to find it. Oh, putain. Chut. Intoxication from breathing organic vapors. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Alors par contre, je tiens à dire une chose. Hein. Je vais mal parler du jeu à l'heure actuelle. Je suis désolé, je m'épose. Ce jeu est moche sur pas mal d'aspects. Je suis désolé, mais les character design c'est tous les mêmes et les personnages sont extrêmement mal animés. Je suis désolé, mais ça commence à me saouler de le voir. Voilà, mon petit coup de gueule, voilà, c'est fait. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. C'est le cas comme d'habitude. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Venez nous rejoindre sur les streams avec Tiffany et moi-même. On vous fait des bisous, puis on vous dit à la prochaine.